بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله صاحب الفضل والمن وهو الكبير المتعالي. وأشهد أن لا إله إلا الله يوفق من يشاء من عباده وهو القائل قبل المصفو على فريقنا كعلى ولي مندو ألمي هنانا ألمي ينا أمّا ألمي يانزو ألمي يانغرنغري ألا يانغرنغري ناكا دالي بلا سماندياي naka dali bela bunye aka dali bela kerengerele ala yo dama way anga ke hadamadi anga ke adamadi enyebi mina ani enyeti mina ebi mi manga me li nyetola abele deli ala ka davedi da bawla jirishuna baji kono fewna daba jumana ana jugumana bal alay daba dowda wa ala kele ya dayron mina abunyi ihram la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne yake ke fe haram ligi ala yuki jon bina ala jalali aya dayron mina ko ya haram ala yuki ala masonga e kuyi ala ye kerengere ke guna adama de niga ka dana ya kalfa ela ka kan baya doni kalfa ela ka jiye dima ka lahara ko fudiye jiye dira amma ka lahara fanye na nyale ala don ka batu abi jiye soro abi lahara soro ala mo ke da ben shi fu kuna adama de ala ya adama de bunye de ala ya bunye ala ya so angama ala fo ka farika da ka wali mando ibn adama de ya kono allah taala e shekeleni kenengere ka suwandiya ni ga jira da be bela halikiraw na wasoni na ne ala ta ka kiraye kuma te wali juni silamatuma ni kiraw maso muhammadu la ala suke kiraye Allah ilaybi minu fe muhammadu ka samandiyana anaka kundigi yala ka sura amada o muhammadu rasulina sallallahu alaihi wasallam Allah on ngere ka ngego fana madu na ya alaja musa untemena nabi isa untemena ilyasa zul qufli nuh hud ibrahim ala kuma e fale o do kilela ke o madunye imay kaga islamaye o do wali kaga kafiri ala muke kira kundigi ni najma kundigi minga salaka dalibe ne muhammadu ya ala e fale o di kilela ka klaka e kerengere ke ga islamaye a e kama ala fuka bankada wala ngi ala wali mando ala mi yoni bela jele ke amni ami ala foka bankata ale ala ako ale de samadiya tigi ma tsaga yara samaniya ni ala ma dima ale ala de soni tigi ma tsaga yara son de ala ma dima akadi be ika hera soro akadi be ika bunye do soro ate gono de abi ala de gono ali ala huwa al-kabiru al-muta'ali kabiru al-muta'ali ala de masabai masabami kakani rabonyeye
wala ti hitaji dafena dafe be hitaji ala dina wala mi shiriya bi an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ala mi ma be ñoya sababa ma mi ala yerenca abi ala deli ala ka ambe sababa ma wa ala kele ale do gwango digi muhammadur rasulullah ma ka be saliba duma ka be a de do fatuli ma no e dinga do yi ala kira yusuf la ni dinga yin janaza yi kafiru ni munafiqu da ala kira surula yela la ala kira la ko mai babi janaza di la bi ko dinga kele mi ba fe ko yera fatula ala kira fuduna fuata gene ya ala ko ma inna a'tayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna a'tainaka al-kawsar muhammadu ni alayhi sohiran chamana al-kawsar imana al-khair al-kaseer ni sohiran chamana ne mando chama dima ala kira mando kacha kira bila jere mando yi ala kira mando sabati me dine ka kateme kira be mando ga inna a'tainaka al-kawsara ma munun go bi ko tigera ne bina debu so kelen di ma no e fatima tuyi a juruya a kelen juruya kacha muso kelen gele be juruya al-kawsar yani fatima tu zahra sirifuna chaya abe bora amma fatima tu kelen doroni la abe sirifu be bora amma fatima tu la eti muso kelen ze soro jien kono kamina ala jien da kase bima ko kelen juruya bi amba fatima tu juruya ko akili ni ko tarawele e bi se ka muso caman soro kono tarawele bora wo muso de la ni ko haidara a bɛɛ bɔra amba fatima tu la wa haidara bɛ sedina ali denw de ye wa denkelenw de ye alakira muhamadu yɛrɛ denw ye alakira denw o de y'a mɔdenw ye sedina ali denw de ye alakira denw ye ala ye alakira muhamadu sago la sallallahu alayhi wa sallam ala ko ama fasalli li rabbika wanhar muhamadu ta seli mai iki ka dawa kandige nafiki munu bala ka yelila wal abtaru rude kotigera ala yo fokunu ma a cekelen juriyati bugulo safeli halama kelen juriyati bugulo ka o ka ɲɛnamaya dana o sɛmani kɔnɔ o bɛ juguyaw halakira k'a ma pewu ede muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala muhamadu n'a ye ala ka nɛɛma deli ale ye an bɛ nɛɛma deli a ka sahabaw ye sahaba belebelew minnu sɔnna diina na k'a labato a tiɲɛ kan o sahabaw n'a ye ala deli olu ye an bɛ ala deli olu labatobaw ye fo ka taa se alikiyama don ma fo ka taa se don ma don min na allahu taala bɛna lahiya faabaw sara lahiya faali sunna don sunna min sunna tunu ma sunna gɛlɛn don silama kana fujunu silama ɲuman i kana fujunu kana suɲɛni kɛ kana namaraka k'i ma lahiya sɔrɔ ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye lahiya bɔ a ma don bɛɛ ye silama kelen di ta lahara ko ne nana ko ala ne de ma lahiya sɔrɔ tiɲɛ kan lahiya baraji k'i bɛ fɔndeya o la kira ye lahiya min ba silamuw tɔgɔ la i niyɔrɔ lahiya baraji bila bɛ k'i kɔnɔ alikiyama don maa si kana fujunu k'i ma lahiya fa i kana suɲɛni kɛ i kana namara kɛ i kana jaba ne lahiya nɔfɛ lahiya dɔw y'u faabaliya ka fisa faali ye n denkɛ karisa ye lahiya sɔngɔ ci ma e t'a ka métier dɔn zondo wa fasigi dɔ wa kakala dɔ i t'a dɔn dɛ ne y'o lahiya fa baraji t'o la ne denmuso karisa bi bamakɔ a ye lahiya sɔngɔ ci ne ma a tɛ furu kɔnɔ a y'a wari bɔ min
lahiya do fa bele ka fsa wala lahiya fali baraji tona anga na zugla ka ngalu tige lahiya no fe anga na kama delika ma tora no fe aish anga na juru juguta ma bisala juguta ka lahiya sa juru mi garanti bala ngabi service la ni kalo sara de soro kalo masa folo min jigi da ba ka ni kalo sara ne bisa ga lahiya wari sara atimbolo bi kwani woti la ma bisa ga juguta ka jigi da aka saraka sharia lo bi daga me ka juguta jurumi sara woti e bolo ki ba ka lahiya yi ala ko fo ma ye ala kira ma fo ma yi amma fo ni ma lahiya fa ko islam amma fo je ma shi لكن محمد صلى الله عليه وسلم أقول ليلة عسري بي أوصاني ربي ب5 أشياء فقال لا تعلق قلبك بالدنيا فإني لم أخلقها لك واجعل محبتك إلي وإن مسيركم إلي واجتهد في طلب الجنة وكن أيسر من الخلق إلى آخر الحديث. ala kira neman kishbama ako alaga sana yele doshu ako ala yale ladi ni konye duruye aduru wa ala ko ali muhammadu ma la tu'alliq qalbaka bidunya ikani smudlo jiyana muhammadu bal jemi bilen ye na ala ye bila kono nga mi da akama de ibi kama fɛn min kanu ye ne ala ye bali ibi laban ne ala de yɔrɔ ibi laban ne de yɔrɔ i ka ni dusukun dulon diɲɛ na k'i ka baara bɛ diɲɛ ma i ti to diɲɛ in kɔnɔ ibi laban ne de yɔrɔ muhamadu tɛ o an bɛɛ bi laban ala de yɔrɔ lɛbɛ bɛ min lɛbɛ jumɛn bɛ yen an bi laban ala yɔrɔ an y'o lɛbɛ k'o kalifa ala ma sɔnni an ka taa an ka kalifaw bɛ mini an ye minnu di ala ma ala dun kɔlɔsi ne sɔnni daa do cɛ o bɛ min n'o tɛ yen a dilan dɛ a dilan fila dama don i ma shakiran wa i ma kɛ fura i ma i ka kɛ ala fɛ i ka kisi wali i ka ban ala la i ka taa janibɛ kɔnɔ alisilamɛw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ janibɛ nin yɔrɔ ka ca lahara alijinɛ nin yɔrɔ ye la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ala ye janibɛ dilan ka alijinɛ dilan maaw ti janibɛ ko ni si dɔn janibɛ ka bɔ ala yɔrɔ dɛ ala ye janibɛ dilan ka alijinɛ dilan wuli se ka tɔɔrɔw ni latigɛw ni ala ka kow cogoya kama ala ma fɔ ale bi alijinɛ fa fiyewu a ti maa si ka aya la la min al-qur'ani wala min al-hadis ni ala bi fɔ n ka alijinɛ fa la ala y'i kan de fɔ a ka janibɛ de fa janibɛ nin yɔrɔ ka ca alijinɛ nin yɔrɔ ye alikiyama don janibɛ nin yɔrɔ ka ca a bɛ ta jɔ de la hadamaden ni jinɛ ani faraw olu de b'a la wa kuduha nasu hijab ni janibɛ nin yɔrɔ ka ca alijinɛ ye n'an y'an jigi da alijinɛ in kan k'a sɔrɔ a ma wale kɛ a ma dilan dɛ a y'a to an ka boli janibɛ ɲɛ a y'a to an ka boli janibɛ ɲɛ alikiyama kiiri laban adamaden ba kelen o ba kelen ye 990 de bɛ taa janibɛ na kelen dama de bɛ taa alijinɛ kɔnɔ o de alikiyama kiiri laban ye 999 buna adamaden na ni adamaden jɔ k'a ta an fa adama na ka taa buru fiyɛ adamaden bi jɔ 999 a to ye kelen ye o kelen de alijinɛ den ye a to bɛ janibɛ den dama ye alikiyama kiiri laban ye o ye kuba ye dɛ ba kelen o ba kelen maa kɛmɛ ba kelen o ba kelen maa kɛmɛ tɛ dɛ maa kelen hadamaden ba kelen o ba kelen kelen de bɛ taa alijinɛ na a to bɛ taa janibɛ kɔnɔ o de lahara kiiri laban ye a y'a to an ka boli janibɛ ye ala ko ala kira ma wa ka alijinɛ ɲini wasitahidi fi talabil janna a ka tila k'i jigi tigɛ danfɛnw na min b'u bolo o m'u bɔ e ye jigi da min balimakɛ kan o wari caman b'a fɛ
ko salbayna ko ana daga lahiya sa min bo bolo wo jom me abulo fena wa hakili be ga lahiya yi diga ni jigida ma kan ka se yorola shetana bitabi hakili la no tigi mo kiye adobe abika balbaya ciye ko balma karsa ko fe ba bulu ba magal yasa ko min ba ka yeto don ala kira ko anga tigi tige da be una min bu bulu ko mu ko ko anga desiri shime na flafe abi anga la hara ko no way Allah subhanahu wa ta'ala apale ala debi ila shuke adi ilaj shudo kile kono ka kile do shu kono akoro yere bere bere be ila shu akoro bere bere be no shuni kile yata wala dani akoro yere bere bere yere ni shuni kile de bi ngulu ko di akoro yi bi no de bani wa lakina muhammad sallallahu alaihi wasallam akula hiya sunnaye na sunna gelendo me waqfu abe alatay ati fiire salibado do di kursi ko ni do kudi yalla ko miti gal hiya fa e ko la shide ni yaka saradi gal hiya la we gal hiya ko bani aka sarada ba fi bi gal hiya fa ka goso juli na ko ay bisu ko di ya fo ay afo juli na ko ma ke watile keme keme fla o keme fla dama na yi ja aso la hiya sugu la basitula menna ko ina sugu din dia ikana sonde ibino sugu di min di no kira ka baraka sarai e kala hiya baraki ba salibali suma to bile salibali bi la hiya sugu hali radde mi nati seli ikani kirangara ki kala hiya sugu taka dama ni ka salibali kala hiya sugu do e kala hiya baraki ba ni al kafir salibali to ngade ko kafiri ولو كان ابن الإمام هل ناصر الإمام الدين ناتي السلي أبان غير أتوما ديكو كيا كافري نايكا لهي سود إما داما باشي تعالى من نيا تكا داما يكا لهي جين إيرا غنوتي ناتي السلي كافري فكا سلامياتي ديكا سلامي أبي سلامي ديم سني فتيني ديكا سلامي ميشي بي سامول سامورو كسي ولو فلاما ناتمنوك على كراكو بقى يامر نسلي يؤمر الصبي بالصلاة ل7 سنين ويضرب عليها ل10 نابنا سلمى شيشان دا كراكو بقى نابو نابا لغيرك أسرات السلي أتويكو كافري هل لا يصور الدقو المامي الديني دو نيكا لهي داما سبوتك داما كي ديدو كيبا مجايكا برانيش بارا alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga nji jangal la ya bile bile fa akon nga gele nyine yalla ya sonka gele asimu dahayakum fa innaha matayakum yawm al-qiyamah wanga la ya bafa fa ga yele adaba wal qiyamah kira ya fo anyini len do wajibite na sebi yede do bal amru ibahadidu la bil amri wujubi ya muriya dobe waye wajibi ya muriya dobe waya daga niye afo ma ko amru ibahati ya muriya dobe okure ba daga niye wajibite ay la ya bafa korote ko la ya bafa ni jamsay ko tede way doni sirawni ya muriya beti wajibi amru wujubi be amru ibahabi ya muriya dobe way jamsay ya muriya dobe wadaga niye ani ala deli ala kan Allah ya bunu ya ami ala deli ami Allah ya munu faga ala ka sunna bi min alil ala ka jidili angari jigawla ala ka bari kay ala ka ke anyu ni kuma bolay ala ka ngi shika ndana ala ta ni ga siku kono nana mugli kasara utasma kasara kaba pere kasara baji kasara avion bi kasara sobbin kasaraw ala ka ngisi akili ngini beli jini ka ngisi fukata mbedo aljina kono wasabi alay wa ma zalika ala allah bi azizin wa magil alama asabi alay ka daga waraw da kuru ke ga jani ba fa hada ma de toy wasabi alay
ya rabbi ala ka bele jine kisi ka be ni reka ala jine ala ka wala yakunu ya setugo ko hakiko fa ndawna subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun alal mursalin